زن فهمد که شوهرش با مردها همخوابگی میکند. این گپ را با خسرو خوشتامنش گوید. شوهرش گوید که برای این کارت من از تو راضی نیستم، خدا در دنیا و آخرت تو را سوزاند. آیا این دعای شوهر قبول می شود؟ بابای حاجی، در مسافرت نماز را قصر خوانیم یا جماعت؟ در وقت نماز در کیسم چیزی به نماز باشد، بعد نماز به یادم رسد، آیا نماز را از نو می خوانم یا نه؟ خب طفلی که تولد می شود و 3 روز بعد می میرد، آیا برای او حقیقت کنیم یا نه؟ در مهاجرت، سوال دیگر، در مهاجرت در زواد کلبسه گوشت خوب در بخش شستشوی همان اپارات ها کار میکنیم، آیا معاش ما حلال؟ خب سوالی آمده است در مسئله قسم. مقصد برای ما گپ زنیم که آیا وقتی که ما قسم میخوریم چگونه قسم بخوریم؟ ما در یک کارخانه 6 نفر کار میکنیم، 5 نفر 1 نفر رو مسخره میکنیم. حال آدم مسخره میکردگی در قیامت چی هست؟ سوال دیگر، من پیش نمازم را با قضا میخواندم، اما از روزی که با آدمان بد دوست شدم دیگر نمیخوانم. از روی زیاد سیاه شدن دیلم. یک روز گفتم که شاید خدا نباشد، بعد چند روز به خود آمدم توبه کردم. بابا جان التماس به من مصلحت ده، چیکار کنم؟ بابا جان دختری خوردی خاله ام از مادرم شیر خورده است و برادر من از خاله من میتواند که دختری کلانی خاله ما بزنی گیرد؟ جوابش را بسیار برای ما مهم است. خوشتومنه که کلین خانشین را و کلین کارگر دولتی را جدا میکند و کلین خانشینش را در پیش دیگرها پس میزند. شما چی میگویید؟ خب سوالی آمده است در مسئله قسم. مقصد برای ما گپ زنیم که آیا وقتی که ما قسم میخوریم چگونه قسم بخوریم؟ برادرای عزیز و گرامی، من در اینجا پیشم کتاب دارم، مسئله قسم. خب آمده است که و حروف القسم، حرف هایی که باید با او قسم خورده شود، الواو والباء و تا، یعنی حرف هایی که بگیم با او قسم خورده می شود، واو با تا، یعنی واللهی، باللهی و تاللهی، که هر سیشم با آیت های قرآن هم در اینجا پیش من هست. یکی سوره انعام آیت 23، یکی سوره یوسف آیت 85 و همچنان سوره توبه آیت 74. همین 3 سوره که من نام گرفتم، رقماش گرفتم، در همین ها با واللهی، باللهی، تاللهی قسم خوردن، یعنی خداوند در قرآن با همین طرز آورده. برای شما میتونید که با واللهی و باللهی و تاللهی قسم خورین، انشالله قسم شما یعنی اعتبار دارد و با این قسم هم شما پیش خداوند گناهگار نمیشین. لیکن اگر قسماتون نادرست و دروغ باشد، با این قسم حانیس میشین، گناهگار میشین و کفارت دارد. خب خوشتومنه که کلین خانشین را و کلین کارگر دولتی را جدا میکند و کلین خانشینش را در پیش دیگرها پس میزند. شما چی میگویید؟ اگه ما گپا در راست همه مادرهایی که صاحب کلینن، من بسیار برنامه ها دارم، بسیار گفتم، تاکید کردم. همون گفتی عزیزا یک نکته بس است اگر شعور است. انشاءالله شما از همونها اگر پیگیری کنین، نگاه کنین، خدا خواهد در همونجا من مصلحت دادم که هر یک زنی که صاحب کلین شد
келин ҳоро эҳтиром кунед. келин ҳо ҳам бояд ки хуштоманҳоро эҳтиром кунанд. худо хоҳад агар эҳтиром ай ду тараф шавад, ҳама нур болои нур мешавад. саволи дигар: бобоҷон, духтари хурдии холаам аз модарам шир хӯрдааст ва бародари ман аз холаи ман метавонад ки духтари калонии холама ба занӣ гирад? ҷавобашро бисёр барои мо муҳим аст. яъне агар ба шарте ки ду бародаран, мисол аҳмаду маҳмуд, ҳамин аҳмад аз фотима мақсад шир менӯшад, ако аҳмад фарзанди разоии ҳамун хона мешавад, яъне фарзанди ширхораи ҳамун хонаай. дигар барои аҳмад иҷозат нест ки мисол аз ҳамун духтарое агар ӯ холааш бошад ана ё касе ки бошад, духтарои фотима ҳамаи онҳо хоҳарои аҳмад мешаванд дигар. вале барои маҳмуд, яъне бародари аҳмад, онҳо бегонаанд. яъне маҳмуд метавонад ки аз духтарои фотима ҳар кадомеша ки ба занӣ бигирад, ҳичи боки надорад, дуруст аст. фақат барои аҳмад нодуруст аст ки вай аз ин холааш мақсад шир хӯрдагӣ аст. саволи дигар: ман пеш намозамро бо қазо мехондам, аммо аз рӯзе ки бо одамони бад дӯст шудам, дигар намехонам. аз рӯи зиёд сиёҳ шудани дилам. як рӯз гуфтам ки шояд худо набошад. баъди чанд рӯз ба худ омадам, тавба кардам. бобоҷон, илтимос ба ман маслиҳат диҳед, чӣ кор кунам? бародарои азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан вақте ки ҳамнишинотон ҳамнишинои нохуб бошад, анами хеле фикрҳои баъд дар зеҳнтон меяд ки ҳамин наъузубиллоҳ худо ҳаст ё не, ҳамин қиёмат рост аст ё дурӯғ, ҷаннат рост аст ё дурӯғ. мақсад ҳамин хел фикрҳои бемаънӣ дар сарҳои шумо омадан мегирад. зеро ки мо дар ояти қуръон дорем ки вақте шумо агар аз панду насиҳат, ай гӯш кардани инҳо агар дур бошен, ҳар оина ба шумо шайтон ёр мешавад. вақте шайтон ки ёр шид, анами фикрҳоро ва дар зеҳнотон овардан мегирад. ба як замоне як бедор мешин ки аллакай чанд сол гузашт, худо парда кунад ба ин фикрҳо, ба ин нуқтаву ба ин назарҳо шумо айдинам бегона мешин. ҳамун писари нӯҳ бо бадон биншаст, хонадони нубваташ гум шуд. ҳамун бачаи ҳазрати нӯҳ пайғамбар ба одамои бад кишишт. бубин аз хонадони пайғамбар ҳатто худо берунш кард, гуфт дигар ин бачаи ту нест, лайса мин аҳлик, ин ай фарзандот нест. гуфт дигар ира ту фарзанди худ нахон. аз ҳамнишини одамои нохуб ҳатто аз хонадони пайғамбар хатр заданд. бар ҳамин бародарои азиз, ҳамнишинотона бубинед киё ҳастанд. ина худот аллакай бо забони худот мегӯй ки ҳамнишин тура ба кадом ҳолат овард ки ту намози қазо надоштӣ, ҳатто то ҷое омад ки аллакай худоро мункир шидагӣ. дигар чӣ монд барои ту? бар ҳамин хулосата барор ки яъне интихоби раҳд раи хатоҳай, аз инҳо тавба кун додари азиза, ба асли аввалат баргард. иншоаллоҳ тавбат пеши худованд қабул мешавад. саволи дигаре ки омадааст: мо дар як корхона 6 нафар кор мекунем, 5 нафар як нафарро масхара мекунем. ҳоли одами масхара мекардагӣ дар қиёмат чӣ ҳаст? аку хай худованд дар Қуръон ла ясхар баъзун баъзан гуфтааст. шумо якдигарро масхара накунед, зеро ки худованд ҳар касе ки агар як каса масхара кунад, ӯро золим хондагӣ ва аллоҳ дар Қуръон одамои золима лаънат гуфтагӣ. бар ҳамин якдигарро масхара накунед ҳеҷ гоҳ. ин корам албатта ба албат кори бисёр гуноҳ аст ва бисёр кори хато аст. ҳамун вайлу ликулли ҳумазати лумаза,
анамин ояти ҳумаза ва лумазае ки дар Қуръон омадагӣ аст, анамина масхараи мега бо чашм, масхараи бо забон, масхараи бо даст. худо гӯ касе ки якдигара ба чашмаш масхара мекуна ё бо забонаш масхара мекуна ё ба дасташ тараф яму ягон нағмао масхара мекуна, худо гуфт ки вайлул, бин анамун водии вайл, анамун водии пуразоб, ҳамун водие ки дар ҷаҳаннам ҳарораташ ай дузахтан дида бадтар аст, мегад ин ҷои анамин одамои масхаракунай. саволи дигар, як амакамон 12 сол шуд ки бо мо қаҳрӣ аст, намоз намехонад, мо ба ӯ салом метиҳем, ба хонаш мерем, аз ӯ бахшиш мепурсем, ана ба хотири падармон зиёд зораш мекунем, ӯ ба мо суҳбат намекунад. шумо чӣ маслиҳат метиҳед? хаяку шумо чизе ки манам агар маслиҳат мекардем ки чӣ кор кунем, мо мегуфтем бирен шумо салом алейк кунем, хаяка агар камбудӣ гузашта боша бахшиш пурсем. лекин модоме ки рафтем, шумо ба хотири падартон аз ӯ мақсад узрхоҳӣ кардем, салом кардем, ягон камбуде гузашта бошад мара бубахшен, вақте ки аку аҳамият надоду, шумо қатъи тамоман ҳурмат накард, дигар бародари азиз, шумо он чизе ки ба зимматон буд адо кардем, дигар ҳаволаша бо худо кунем. дар муҳоҷират, саволи дигар, дар муҳоҷират дар заводи калбасаи гӯшти хуб дар бахши шустушӯи ҳамон аппаратҳо кор мекунем. оё маоши мо ҳалол аст? бале, ҳалол аст. шумо агар ба шарте дар ҳар ҷое ки кор кунен, дар Русия, дар мамлакатҳое ки шумо мерин, ҳамчун як одаме бигем ки аз роҳи иҷора ки кор мекунен, барои ҳамин маблағое ки шумо ба даст меорен чӣ боқӣ надорад. вале мо як китоби машҳур дорем ба номи хулосатулфатово. дар ҳамон ҷо омадааст ки мақсад чӣ хуббонӣ мекунад, чӣ мисол ҳамира куштану дар ҳар куштагиш як маблағе мегирад, ё гурканӣ мекунад, ё ягон бигем калисое месозад. ҳаминҳоро мақсад дар унҷо вақте ки шумо анҷом доден, ё як ҳоҷатхона мекунӣ барои ӯ, ё барои ӯ ягон бинои ресторан месозӣ. яъне дар ҳар кадоми ин вақте ки шумо ҳақ мегирен, ин ҳақҳо барои шумо ҳалоле, бародар азиз. фақат ба ҳар ҳолам ки бошад эҳтиёт кунед. эҳтиёт кунед ки мақсад боз аз хӯрдани ҳамон гӯшти хугу, аз хӯрдани ҳамон мисол калбасаҳову аз ҳамоно бисёр эҳтиёт кунед. лекин дар фатво маоше ки мегирен барои шумо ҳалол аст. хуб, тифле ки таваллуд мешавад ва 3 рӯз баъд мемирад, оё барои ӯ ҳақиқа кунем ё на? зарурат надорад. фарзанде ки агар таваллуд шуду мурд, шумо фақат барои ӯ номгузорӣ кунем, бародари азиз, ва ягон садақаву эҳсон барои хотири ҳамон мӯи сараш мисол кунем. аку то 3 рӯзагиша шумо мисол аз он додем, хоб мӯи сарша тарошидем, ба вазни ӯ мақсад шумо ягон маблағи 50 сомон ё 100 сомон додем, номаш гузоштем, аку ақиқа аз рӯзи 7 сар мешавад. модоме ки то ӯ рӯз нарасид, дигар ақиқа аз гардантон соқитай, бародар азиз. саволи дигар, зан фаҳмад ки шавҳараш бо мардҳо ҳамхобагӣ мекунад, ин гапро бо хусуру хуштоманаш гӯяд. шавҳараш гӯяд ки барои ин корат ман аз ту розӣ нестам, худо дар дунё охират туро сӯзонад. оё ин дуои шавҳар қабул мешавад ё на? худо парда кунад. акун ман барои чӣ ин суола хондум ки ин суолҳо такрори ба такрор мешаванд ва ило ман аз ҳамин ки суолҳоро хондан, ана бародаро, хоҳарои азиз, ростӣ бисёр нафратм меояд
که مرده که با مردها مقصد همخوابگی میکنه و وقتی زنش آگاهی پیدا کرد، پدر و مادر هم مرد آگاه کرد که مقصد فرزند شما همینه، الله پرده کند. بعضی چیزهای از این وزنی تر من گویم آگاهی دارم، ادرس دارم، لیکن نمیخواهم که این چیز از زبان من بیرون شود و نمیخواهم که مقصد شاید این سخنها را بعضی ها شنوند، خیلی آدمی بناموس و بننگ باشد، خیلی غمگین میشود. برای همین خواهر عزیز مقصد ببین که اگر توبه کند شوهرت سیر شب بپوشان، توبه کند. اگر توبه نکند خیلی در این حالت میتونه که برای پیشگیریش کلانتراش بگوی تا که مثال از همین کار این شوهر شما را پس بگردانند. خب سوال دیگر، در وقت نماز در کیسه‌ام چیزی به نماز باشد، بعد نماز به یادم رسد، آیا نماز را از نو میخوانم یا نه؟ بله، اگر یگان چیزی به نماز اگر در کیسه شما باشد یا اینکه خود لباسی تو به نمازی نماز میخوانی بعد یکی به یادت میزنه، انا اینجا تو باید که چیکار کنی؟ باید نماز از سر خونی. خب سوال دیگری آمده است، بابای حاجی در مسافرت نماز را قصر خوانیم یا جماعت؟ برادرای عزیز و گرامی، در مهاجرت شما نمازها را که مادامی که نیتتون 15 روز زیاده نمازاتون را پر کنید، لیکن اگر به شرط نیت شما 15 باشد یا کمتر باشد شما نمازها را قصر میخوانید. انشاءالله در پیش من سوال ها به نهایت زیاده، اگر خدا خواهد با این سوال و جواب ها اکتفا میکنیم، زیرا که الکی حس کردیسم که دیگر سوال خواندن و جواب دادنش در تواناییم دیگر نمونده است. برای همین میخواهم که هر یک سوال هم خوب خوانم و هم با پرگی جواب گویم. از همین لحاظ اگه برای هر کدام اینها اینقدر مثال وقتم یا اینکه قوتم نارسایی که دارد، از همینجا من صحبت قطع میکنم. خدای مهربان دادرای عزیز عمرهاتون دراز کنه و ایماناتون کامل کند و الله هر جا که باشید نگهبانتون باشد. الکی با فکرم ممکن که قریب از 20 سوال و جوابم زیاد شده باشد. برای همین انشاءالله در هر یک سوال جواب من اگر تا 20-25 سوال برای شما جواب گویم، خدا خواهد اینش هم به خیر ما و شما است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.